ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ति पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमः। अच्युतर्वदन ब्रह्मा दिव्यहुर परो हरिः आभालोलोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण। ओं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं वहत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज आम श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति जोगर द्वितीय भाग आज आलोचना करवा। अथैतदपसक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिरनिरन्तरं। जेबे तू ये सब करने को असमर्थ तेबे मो ठारे शरण पशि समस्त फल कामना दूर कर। अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ध्यान श्रेष्ठ कर्म फल को छाड़देले शांति आसी मिल जाए। श्रवण कीर्तन स्मरण प्रमाण पूजन वंदन सखापण बा भृतपण किय बा आत्मसमर्पण ए मधु जहा तु ही कर सिद्धि लभिबु तु नहीं कर तेबे बा यही परी तू ही असमर्थ करिबा पाए। तेबे तू मन संजतरे पश शरण मोह ठारे जेतेक कर्म मान तोर फल कामना दूर कर। अभ्यासु ज्ञान श्रेष्ठ होई ज्ञानु ध्यान श्रेष्ठ अटई कर्म फल आशा त्याग जेहि ध्यान श्रेष्ठ ए अटई। कर्मर फल को छाड़िले शांति मिलई आसी भले। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमे संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। मज्जर्पित मनोर्बुद्धि जो मद भक्त समय प्रिय जे जीव को द्वेष करे नहीं दयालु मंगल कामना करे ममता शून्य अहंकार विहीन सुख दुख को समान ज्ञान करे सर्वदा संतोष प्रिय चित्त जितेन्द्रिय योगाभ्यासी मते मन बुद्धि दे भक्ति करे तेरे मात्र अविश्वास न थाए से मोर प्रिय। सर्वजीवे जा देश नाही दयालु मंगल करई ममता शून्य मन जार जार नाही अहंकार सुख दुख जे सममणे क्षमा दियई अनुक्षणे सदा संतोष प्रिय चित्त योगाभ्यासी इंद्रिय जीत जे मते भक्ति करई जे बुद्धि मन मते देई अविश्वास न थाए तीड़े मो प्रिय से ही ए सयले। जस्पान्नोदी जते लोक लोकान्नोदी जते चजः हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्त जस चमे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समय प्रिय। जे काहाकू पीड़ा न दिए ताकू कहीं पीड़ा दिए नहीं ओ जे हर्ष विषाद भाव छाड़ी विश्व को ब्रह्ममय देखे तार मनरे भय न थाए मोर से प्रिय अटे। द्रव्य आसक्ति न थाई लोभ शून्य जार बाह्य अंतर सूची आलस्यहीन उदासी निष्काम भावे सर्वकर्म करे से मोर प्रिय। जे परे पीड़ा न करए ताहाकू कहीं न पीड़ई विश्व को ब्रह्ममय देखे हर्ष विषाद को उपेक्षे भय न थाई तार चित्ते मोहर प्रिय से जुकते। द्रव्य जत्न लोभ शून्य बाह्य अंतर सूची जान आलस्यहीन उदासीन सर्वकर्मे उद्यम मन निष्काम भावे कर्म करे मोहर प्रिय से संसारे।
जो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाञ्ज समे प्रिय समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭାବରେ ମଜିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଗ ହିଂସା କାମନା ଶୂନ୍ୟ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁରାଗୀ ହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥେ ହର୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ନୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଶୋକ କାମନା ହୀନ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନଥାଏ ମନ ଶୁଭାଶୁଭରେ ସେହି ନାହିଁ ମୋ ଅନୁରାଗୀ ପ୍ରିୟ ସେହି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରରେ ସମଭାବ ମାନ ଅପମାନଙ୍କୁ ସମ ଉଷ୍ଣ ଶୀତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମାନ ଭାବେ ଯେ ମନରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ତେଜଇ ମୋହର ପ୍ରିୟ ସେ ଅଟଇ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମୋର୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ନ କେନଚିତ୍ ଅନିକେତ ସ୍ଥିରମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ ନରହ ମୋର ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାରେ ନାହିଁ, ଅକାରଣରେ ଗୁଡ଼ାଏ କହେ ନାହିଁ। ତାର ଘର ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସବୁଠାରେ ଘର ମନେ କରେ, ମୋ ଠାରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ସେପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଶୁଣ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ତୋତେ କହୁଛୁ ଆରଜୁନ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସମମଣେ କଥା ନ କହେ ଅକାରଣେ ଯାହା ମିଳିଲେ ତୋଷ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସେ ନ କହେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ଯେ ନ ଥାଏ ସର୍ବସ୍ଥାନ ତା ଘର ହୁଏ ମୋଠାରେ ମନ ରଖେ ସ୍ଥିର ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ମୋହର ଯେତୁ ଧର୍ମାମୃତମିଦଂ ଯଥକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନା ମତ୍ପରମା ଭକ୍ତାସ୍ତେତି ମମେ ପ୍ରିୟ ଯେତୁ ଧର୍ମାମୃତମିଦଂ ଯଥକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନା ମତ୍ପରମା ଭକ୍ତାସ୍ତେତି ମମେ ପ୍ରିୟ ଯେ ଅମୃତ ସମ ଧର୍ମର ମର୍ମ ବୁଝି ମନକୁ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପି ମୋର ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଅମୃତ ସମାନ ଧର୍ମର ବୁଝେ ଯେହୁ ମର୍ମ ମନକୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଥୋଇ ମୋ ଉପାସନାକୁ କରଇ ମୋହର ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏ ସଂସାରେ ଏ ଭାବ କରିଣ ଧିୟାନ ବାସୁଦେବର ଯାଉ ଦିନ ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଶତସହସ୍ରାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାଂ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବଣେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶା କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ।